Laju investasi ASEAN yang dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan mulus, tampaknya akan segera menemui jalan terjal. Kondisi global semakin menantang, di antaranya disebabkan kebijakan perpajakan minimum global. In the existing framework for ASEAN countries, there are investment tax holidays, tax reduction for multinational companies that makes the corporate effective income tax below the 15%. So given the kind of reforms, and advanced countries are all going to top up their tax rate to 15% or at 15% at least. So if the countries in this region are not adjusting their investment schemes and incentives, then the tax of the top-up will go into the tax revenues of the multinational companies' home countries. Ini adalah aturan yang sangat berisiko bagi pelaksanaan tugas kita sebagai Menteri Investasi. Memang berbeda dengan Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan pasti maunya pajak gede. Tapi kalau kita sebagai Menteri Investasi harus berpikir bagaimana mendatangkan sumber pajak. Saya yakin semua negara ASEAN sedikit banyak mengendalikan insentif pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam memberikan sweetener untuk mengundang investasi masuk. Jika insentif pajak ini dihilangkan, sudah barang tentu daya tarik investasi negara-negara kita juga akan terdampak. Karena saya melihat ada sebuah desain besar dari negara-negara maju yang rasanya, mohon maaf saya pakai bahasa terang aja, tidak ikhlas kalau melihat negara-negara berkembang itu menjadi negara maju. Senada dengan Bahlil, menteri-menteri ASEAN juga menyerukan kekhawatiran serupa. And I do agree with what was mentioned by Minister Pak Bahlil on some concerns that may affect all of us here in this room regarding our investment portfolio. It is also important for member states to continue to enhance the investment environment in our respective countries, ensuring that our investment policies, economic policies are consistent and as well as conducive for FDIs to happen so that we are able to seize many emerging opportunities. Pendapat kita khususnya menyangkut laporan dari ANTED tentang tax minimum global. Karena ini sangat membuat saya selalu berpikir apakah ini kita akan memaknai sesuatu yang biasa-biasa saja dalam konteks saling menguntungkan, atau karena memang ini ada semacam jebakan Batman yang memaksa kita negara-negara berkembang harus mengikuti dari beberapa negara lain yang pingin FDI-nya ditarik ke negaranya. I think this minimum tax is not trying to. I think it's the Western, the more developed countries trying to create a level playing field for themselves. But I think the playing field is actually not leveled. Among the developing countries, we need to do special things special policies to level up our competitiveness with them. We also highly appreciated UNTAD in-depth and timely research on emerging regional and global issues and impact on FDI flow, including the global minimum tax. Kebijakan pajak minimum global tidak hanya berdampak bagi negara-negara di Asia Tenggara, melainkan juga seluruh negara berkembang di dunia. So if they impose this minimum tax, and it's not just minimum tax, it's also a lot of other policies on sustainability and so on. It's not just about ASEAN countries, it's also many other developing countries around the world that will suffer because of all these new policies. It's important that the transition towards sustainability has to be a just transition. What have we seen in the developed economies may take time for developing economies
to transition. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ASEAN adalah suatu kawasan yang cukup stabil secara politik dan ekonomi di dunia saat ini, sehingga sangat berpotensi menjadi sumber pergerak pertumbuhan ekonomi dunia. Sesuai dengan tema kita, ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan baru. Untuk itu, perlu semakin meningkatkan kolaborasi antar negara-negara ASEAN dan juga dengan para pelaku usaha agar tetap dapat menjadi tujuan investasi yang berkualitas, bernilai tambah dan merata, dan sekaligus menjadikan seluruh rakyat ASEAN menjadi tuan di negerinya sendiri. Menyikapi tantangan ini, para menteri yang menangani investasi di masing-masing negara ASEAN bersepakat untuk mengkaji ulang dan mencari solusi terbaik. After this meeting, we can discuss more detail about how we can create the cooperation effectively in developing the potential sector like EV sector, so that it can positively contribute to the sustainable development of not only each Asian member country, but also for the region. And to make sure that everyone has an equal chance of developing their economies and creating economic growth for their own countries. Again, it's not an easy sort of issue to address, but I think we cannot just let it go because of the bigger countries make the policies like that. Jadi saya pikir kita sudah harus memulai berani dengan cara-cara omongan pakai adat Asia, ketimuran kita. Kita ngomong apa adanya aja untuk kepentingan negara kita. Karena itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia. Bapak Ibu semua, saya mau tawarkan dalam forum ini untuk kemudian menjadi keputusan kita bersama. Apakah Bapak Ibu setuju untuk tanggapan kita dalam forum ini, khususnya tentang tax minimum global, perlu kita kaji mendalam di antara kita. Kalau tidak ada yang keberatan, saya anggap semua setuju. Karena ini saya jadikan poin ini menjadi pembahasan khusus dan menjadi keputusan kita bersama dalam rangka keputusan untuk bagaimana memberikan suatu ruang yang baik bagi investasi ke depan.